लोटे में और वकारज भट्टी में फ़र्क है। अच्छा, लोटे जानते हैं क्या होते हैं? लोटे जो इधर उधर घुसते हैं। जब आजकल लोटे को फेमस पता किसने किया? इमरान खान साहब ने। कश्मीर के असली मसाइल के ऊपर बात नहीं करोगे, किलिंग्स नहीं रुकेगी, पीस नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डरता तो वकारज भट्टी किसी से नहीं है जम्मू कश्मीर के, सिर्फ उस रब से, उस रब्बुल आलमीन से जिसने मुझे और आप सबको बनाया है। तो मैं डरता नहीं हूँ किसी से, लेकिन मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिसने रसाना केस में उस बच्ची के गैंग रेप के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर जुल्म होते हुए जो ये जम्मू के लीडर अभी जो ज्वाइन किए हैं, इनकी जाके स्टेटमेंटें देखें आप। डिबेट करते हैं, नज़र आते हैं, लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं, बड़ी सही बात है। लोग आपको चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम आपको चाहती है, मगर खाली टीवी में बैठ के या फिर इंटरव्यू दे के या फिर ट्वीट करके या फिर सोशल मीडिया पे आके जनाब पूरी माहौल, हमारा माशरा, हमारी कौम बदली नहीं जा सकती ना। अच्छा, कैसे बदली जाती है आपके पास? आप भी किसी तरीके से ग्राउंड जीरो पे नजर आए। खाली क्या होता है जी, होता लोगों के साथ शाना बशाना चले जनाब, आप उनकी आवाज़ तो शाना बशाना होता है। यही बता रहा हूँ मैं, शाना बशाना ये होता है कि किसी के दर्द में शामिल हो। आप भाई ना बात सही, आप समझ, आपको क्या आपने बड़ी बात हमें बहुत पहले से नहीं आज दिन तक एमएलए से लेके सरपंच तक, सरपंच से लेके डीडीसी बीटी तक, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भाजपा, जितने भी लोग हैं सब पावर में है ना। ये सब पावर में सरकारी लोग हैं, लीडर, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर जिन्होंने ज्वाइन किया है। मैं उनके नाम लेके उनको पब्लिसिटी देना चाहता नहीं, ठीक है, क्योंकि उस औकात के नहीं है वो लोग। आप खुद को फिर ब्रांड समझ? नहीं, ब्रांड हूँ नहीं, मैं एक छोटा सा एक आम गरीब इंसान हूँ और अल्लाह का बंदा हूँ। मैं उनको इसलिए नहीं समझता। दिल्ली में रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कहीं भी आप जा सकते हैं, आपके लिए चेक पोस्ट इंतज़ार नहीं करती होगी, आपके लिए गोली इंतज़ार नहीं करती होगी, आपके लिए यूएपीए पीएसए इंतज़ार नहीं करते होंगे। दिल्ली एक पीसफुल रियासत है, वो भारत की राजधानी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर एक मिलिट्री स्टेट है, यहाँ एजेंसियाँ काम करती हैं, भारत की एजेंसियाँ भी काम करती हैं और पाकिस्तान वाली भी काम करती हैं। तो जम्मू कश्मीर सेब नहीं है कि पेड़ से उतारा और खाएगा। कुछ ऐसे चेहरे जिनके साथ आप स्टेज शेयर करते थे, कुछ हाँ। ऐसे चेहरे जो आपके साथ शाना बशाना खड़े होते थे, मगर आज की अगर दौर की बात करें, आज के वक्त की बात करें, वो भी आपके साथ नहीं। सर एक बात बताइए, लोग आते हैं चले जाते हैं, बड़े दावे करते हैं माहौल चेंज होगा, कौम चेंज होगी, ये हो सकता है? तो कैसे हो सकता है, आप ही बता दो। नहीं, आपके पास रास्ता होगा, विजन होगा, आपकी रोड मैप होगा। विजन बता दिया ना, हम लड़ रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भारत सरकार को, हम कह रहे हैं पाकिस्तान की सरकारों को कि आओ टेबल पे बैठो। पहला हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जो है जल्द ही सामने आने वाली है, और इसके बावजूद कई तरह ऐसी पार्टी हैं, सियासी पार्टियां जो कि अपनी रैली स्टार्ट कर चुके हैं, कन्वेंशन स्टार्ट कर चुके हैं, और इसी सब के बीच में अगर देखें तो इलेक्शंस भी जो है वो नज़दीक है। इसी सब पे आपको बता दूं कि अब राय लेना सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं उनसे ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़े हैं वकारज भट्टी साहब, हमेशा सुर्खियों में होते हैं और अपनी बयानबाजी से जो है मशहूर है। वकार साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है दी टाइप राइटर। थैंक यू जावेद। वकार साहब, अब जिस तरीके का सिनेरियो बना है, जिस तरीके का सियासतदानी पार्टियां जो हैं वो दावा कर रही हैं, और कुछ पार्टी ऐसे यानी कि पीएचडी को लो, वो ये बताती हैं कि आर्टिकल 370 वापस ला कर रहेंगे। अब यहाँ पे समझ ये नहीं आता कि वो इलेक्शंस पहले करेंगे या फिर एक स्टैंड होके, एकजुट होके, यानी कि पीएचडी इलेक्शंस लड़ेगी। जबकि उनसे पूछा जाता है तो वो इस बात को नकार देते हैं और वो बताते हैं वक्ती तौर सब पता चल जाएगा। तो आपका इस मुतल्लिक क्या कहना है? मुझे एक आप बात बताइए कि आप हमेशा मुझे आके इन्हीं लोगों के सवाल क्यों पूछते हो? जी, कभी हमारे सवाल इनसे भी जाके पूछ लिया करो ना। जी, मैं अगर आपको मीडिया मानूं, आप पत्रकार हो, अगर आप आज़ाद पत्रकार हो, आज़ाद जर्नलिस्ट हो, जी, तो एक्टिविस्ट के सवाल कभी इन नेताओं से क्यों नहीं पूछते? क्या सवाल आते हैं? हमारे सवाल कितने होते हैं, कभी पूछे किसी मीडिया ने? मीडिया का काम है, असली जर्नलिस्ट जो होता है ना, उसकी ये ड्यूटी है कि जो एक्टिविस्ट सवाल करें वो जाके उस नेता से करें जिनकी वजह से रियासत या स्टेट या हालात ख़राब हुए हैं, ठीक है। तो हमारे सवाल उनसे पूछा करें, उनके सवाल हमें मत पूछा किया करें, क्योंकि हम उनके प्रवक्ता नहीं हैं, वो इस कौम के गरदार हैं और उन्होंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी राय भी जानना ज़रूरी है। तमाम सियासतदानी पार्टी जितने भी हैं उनके जो लीडर्स हैं उनसे तो पूछ लिया हमने, अब वक्त हो चला है कि आपका रुझान भी जो है, आपके जो आप ओपिनियन रखते हैं वो भी सामने लाने का। मतलब हमारे
कौन सा ओपिनियन? आप किस तरीके से देखते हैं आप जम्मू कश्मीर की सियासत को? जैसे पहले सोचता था जी, वैसे सोचता हूँ। पहले भी खून रेजी, आज भी खून रेजी, आगे भी यही होगा जब तक मसले कश्मीर को एड्रेस नहीं करोगे आप लोग, जब तक पाकिस्तान को टेबल पे नहीं लाओगे, जब तक पाकिस्तान और आप दोनों टेबल पे बैठ के मेरे कश्मीर के असली मसाइल के ऊपर बात नहीं करोगे, किलिंग्स नहीं रुकेगी, पीस नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रियलिटी है और मैं रियलिटी में जीना पसंद करता हूँ। मैं लोगों को, यूथ को, नौजवानों को गुमराह नहीं करता हूँ कि नहीं ये बिजली दे देगा, ये स्कूल दे देगा, ये रोज़गार दे देगा, ये आपको जॉब दे देगा। मैं इस चीज़ के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ। मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बट उससे पहले ज़रूरी है हमारे जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर में अमन, जम्मू कश्मीर में पीस। जब तक आप जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप जम्मू कश्मीर में सुकून नहीं लाएंगे। आप देखिए इसी एक महीने की अगर बात करें तो मैं हर वक्त यही बोलता हूँ इसी महीने की बात करें, तो फिर भी आज भी वही बात बोल रहा हूँ, बट मुझे भी शर्म आती है मैं क्या करूँ, मेरे पास तो है नहीं कुछ कि आप देखिए आज अगर इस महीने की भी बात करें तो कितने लोगों की जाने गई है जो कश्मीर वैली में, कितने लोगों के ऊपर गोली चली है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी ना, तो आप झूठी बातें जितनी मर्जी जम्मू कश्मीर के लोगों को बताते रहें अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपनी कुर्सी, एमएलए, मिनिस्टर्स, मंत्री बनने के लिए। अगर आप जो चाहें, पहले भी अब करते थे, आज भी अब कर रहे हैं और आगे भी अब करेंगे, तो मैं इन लोगों से मुझे कुछ पूछना ही नहीं है। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है कि ये लोग खून के सौदागर हैं, ये जम्मू कश्मीर के कातिल हैं और जम्मू कश्मीर कौन जो आज दिन तक रूल में रहा, जो सत्ता में रहा, एनसी भी रही, पीडीपी भी रही, मैंने बोला आज दिन तक एमएलए से लेके सरपंच से लेके डीडीसी बीडी तक, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भाजपा, जितने भी लोग हैं सब पावर में है ना जी। ये सब पावर में सरकारी लोग हैं। एमएलए भी सरकारी होता है, एमपी भी सरकारी होता है, मिनिस्टर भी सरकारी होता है, सीएम भी, उसकी तो सरकार, और उसके बाद सरपंच सरकारी, डीडीसी सरकारी, बीडीसी सरकारी। तो मेरा सवाल इन तमाम सबसे है ना कि अगर आप लोग पावर में आए, आप लोग सत्ता में आए, तो आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? आपने जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरी के लिए क्या किया? हर इंसान जाता है वोट लेने के लिए, वोट लेके तो आता है, लेकिन दोबारा उसके पास तभी जाता है जब नई पोस्ट के लिए आता है। मान लो कि एक इंसान सरपंच बना जी, ठीक है, सरपंच के बाद वो उसका सपना आ जाता है, तब तक वो लोगों को गालियां देता है, गांव में काम नहीं करते हैं सरपंच कुछ काम अच्छे, यानी कि सब सरपंचों को एक जगह लूँगा, बट मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक सरपंच जब क्या करता है, यहाँ से नीचे से ऊपर आता है, फिर उसका ख्वाब जिसका होता है एमएलए बनने का, तो फिर वो गाँव में फिर वो लोगों के पास जाता है, फिर एमएलए बन के फिर वो भूल जाता है, फिर जब उसको मंत्री बनना होता है फिर उसी अवाम के पास आता है दोबारा। वकार साहब एक सवाल रहेगा, हाल ही में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं और आम आदमी पार्टी और बीजेपी निखर के सामने आई है, और इसी बीच आपको बता दूं, आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक वेव जिसको आम आदमी पार्टी का नाम दिया जाता है, कहीं तर ऐसे लोग, ऐसे सियासतदान, ऐसे जो चेहरे हैं जो डीडीसी बीडीसी की बात करें और कॉरपोरेटर्स की बात करें, यहाँ से दिल्ली गए और आम आदमी पार्टी का जो है दामन थामा। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे बदलाव ला सकेगी? सर ये भी वही लोटे हैं जो गए थे जी। लोटे जानते हो क्या होता है? नहीं। जो पहले किसी में थे आज किसी और में थे। मैं बात नहीं करना चाहता। कुछ ऐसे भी हैं जो पहले किसी सियासतदान, क्या सियासी पार्टी के साथ नहीं जुड़े थे, और एक बता दो उसमें से। काफ़ी है ऐसे डीडीसी। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे चलो डीडीसी आपने बता दिए एक दो, कॉर्पोरेटर्स, एसएमसी कॉर्पोरेटर्स। सर मुझे बताइए ना, किसी न किसी के साथ लिंक रहा। डीडीसी सरकार के अंडर रहे ना, काम करते थे ना, तो उन्होंने क्या काम करके दिखाया वो तो पब्लिक ही जानती है ना, जहाँ से वो आए हैं, ठीक है ना। ये तो मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने अपना ग्राउंड वर्क कितना किया है, कितना लोगों की खिदमत की है, कितना काम किया है, लेकिन जो बड़ी लीडरशिप वहाँ गई है। मैं बात नहीं करना चाहता था आम आदमी पार्टी की, आपने सवाल पूछ लिया तो उसमें मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ। जम्मू के 4-5 लीडर, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनके नाम लेके उनको पब्लिसिटी देना चाहता नहीं हूँ, ठीक है।
کیونکہ وہ اس اوقات کے نہیں ہیں وہ لوگ. آپ خود کو پھر برانڈ سمجھ؟ نہیں برانڈ ہوں نہیں, میں ایک چھوٹا سا ایک عام غریب انسان ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں. میں ان کو اس لیے نہیں سمجھتا ہوں. پھر آپ ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتا تو وقار جبٹی کسی سے نہیں ہے جموں کشمیر کے, صرف اس رب سے, اس رب العالمین سے جس نے مجھے اور آپ سب کو بنایا ہے. تو میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, لیکن میں ایسے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں جس نے رسانہ کیس میں اس بچی کے گینگ ریپ کے اوپر, اس بچی کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے جو یہ جموں کے لیڈر ابھی جو جوائن کیے ہیں, ان کی جا کے اسٹیٹمنٹیں دیکھیں آپ. جب رسانہ کیس کے بلاتکاریوں کو بچانے کے لیے یہ کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے, یہ وہی ہیں CBI مانگنے والے, یہ جو کیجریوال کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے دلی میں. میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک کا نام لوں گا تو باقی کی بات سب کے نام لینے پڑ جائیں گے. تو میں کسی کو وہ پبلسٹی دینا بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ان کو لوگوں کو ہم پہچان چکے ہیں. اس چھوٹی سی معصوم بچی کے اوپر انہوں نے کیا روپ اپنا سامنے رکھا تھا ہمارے سامنے. عام آدمی پارٹی کے جب کچھ ایسے نئے چہرے ہیں جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے تو ان کا یہ کہنا ہے ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ہمیں جو اسکولس نئے تعمیر کرنے ہیں, ہمیں بجلی فری میں دینی ہے, ہمیں پانی کا سوچنا ہے, تو وہ سب بدلاؤ جو ہے عام آدمی پارٹی جب آئے گی تب ہوگا. میں پہلی بات ہے, اچھی بات ہے کہ میں 2 چیزوں کے اوپر آپ کو ایک چیز تو کھل کے یہ بتا دیتا ہوں. جہاں تک میں کیجریوال کی بات کروں ڈیولپمنٹ کے اوپر, دلی ماڈل, دلی تک گریٹ, پورے بھارت میں سے سب سے اچھا کام کیا اس نے. اس چیز کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پنجاب میں ابھی آئے ہیں, کیا کام کریں گے نہیں کریں گے اس کا پتہ سال 2 سال 3 سال میں چلے گا ہمیں, وہاں تک ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ یہ لوگ جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر ماڈل کو دلی ماڈل کو کشمیر ماڈل لائیں گے, بھائی دلی کا ماڈل اپنا ہے, کشمیر کا ماڈل اپنا ہے. اب میں بتاتا ہوں کیوں. دلی میں رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں, آپ کے لیے چیک پوسٹ انتظار نہیں کرتی ہوگی, آپ کے لیے گولی انتظار نہیں کرتی ہوگی, آپ کے لیے UAP PSA انتظار نہیں کرتے ہوں گے. دلی ایک پیسفل ریاست ہے, وہ بھارت کی راجدھانی ہے. ٹھیک ہے, جموں کشمیر ایک ملٹری اسٹیٹ ہے, یہاں ایجنسیاں کام کرتی ہیں, بھارت کی ایجنسیاں بھی کام کرتی ہیں اور پاکستان والی بھی کام کرتی ہیں. تو جموں کشمیر سیب نہیں ہے کہ پیڑ سے اتارا اور کھا دیا. جموں کشمیر سیب نہیں ہے پیڑ سے اتارا اور منہ میں ڈالا تو ڈکار بھی نہ لیا. جموں کشمیر ایک ایسی ریاست ہے جہاں پتہ نہیں ماں کو کہ اس کا بچہ گھر میں اسکول سے واپس آئے گا نہیں آئے گا, جہاں پتہ نہیں کہ میرا بھائی کام سے واپس آئے گا نہیں آئے گا. تو اس ریاست میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہاں دلی ماڈل کو کشمیر ماڈل بناؤں گا, وہ نہیں بنے گا. ہاں جموں کشمیر کو اپنا ماڈل بنانا پڑے گا آپ کو, اور اس کے لیے جموں کشمیر میں سب سے پہلی جو بات ہے, جموں کشمیر میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو پیس, سکون اور امن لانا ہے. جب گولی رک جائے گی تو ہر ایک کام ہونے لگ جائے گا جموں کشمیر میں. اور کرنے والے اگر نہ بھی ہوں گے تو کروانے والے اگر صحیح ہونے چاہیے. کروانے والی کون ہوتی ہے؟ عوام. اگر عوام صحیح ہوگی تو کسی سے بھی ڈنڈا مار کے کام لے سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے جموں کشمیر کے پیسفل حالات ہونے چاہیے. فاروق عبداللہ سے بات کریں آپ تو مفتی پہ جائیں, مفتی سے بات کریں بہاری پہ جائیں, بہاری سے بات کریں سجاد پہ جائیں, سجاد سے بات کریں راہل کے پاس جائیں, راہل سے بات کریں تو مودی کے پاس جائیں, مودی سے بات کریں تو آپ کیجریوال کے پاس جائیں. میں جموں کشمیر کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیجریوال سے کل اویسی صاحب کے پاس بھی کچھ جا سکتے ہیں, ان کو بھی لائک کرتے ہیں. کل اویسی سے باہر چلے جانا مہاراشٹرا میں ادھر ٹھاکرا, اس کے پاس چلے جاؤ گے. کل ممتا بینرجی کو لے آؤ گے. ٹھیک ہے یار, یہ ایسے نہیں چلتی ہے جموں کشمیر, ایسے نہیں ریاست کو چلتی, ایسے نہیں جموں کشمیر چلے گا. جموں کشمیر کی عوام کو خود سوچنا پڑے گا کہ ہمیں جموں کشمیر کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے, اور جموں کشمیر میں کیسے سکون, پیس, امن لانا ہے, اور کیسے ہم جموں کشمیر کی لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ جموں کشمیر کی عوام کو یہاں سوچنا ہے. یہاں سے دلی سے حیدرآباد سے مہاراشٹر سے بنگال نہیں جانا چاہیے, اور نہ وہ آ کے آپ کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آپ کو پہلے خود باہر آنا پڑے گا. تو آپ اتنا اچھا چہرہ ہیں, جب عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو آپ کیوں نہیں باہر آتے؟ کس میں؟ آپ بھی جو ہے سیاست کا رنگ لے سکتے ہیں. میں سیاست میں تو ہوں. آپ کو کس نے بولا میں سیاست میں ہوں؟ لیکن میری سیاست میں ان سب کی سیاست میں ایک فرق ہے. میری سیاست جموں کشمیر پہ ہزاروں بچے جو جیلوں میں ہیں ان کے لیے ہے.
میری سیاست جموں کشمیر کے اصلی مسئلے مسائل اس کے لیے ہے. میری سیاست جموں کشمیر میں کوئی خون ریزی نہ ہو اس کے لیے ہے. میری سیاست جموں کشمیر کے لوگوں کو میں پاسپورٹ اور ویزے پہ اپنے کشمیریوں سے ملنے کے لیے جو اس پار جانا ہو تو ملنا ویزا اور پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میں وہ سیاست کرتا ہوں کہ ان کو وہ ویزا اور پاسپورٹ نہ لانا پڑے اور یہ لائن ختم ہو جائے اور ہم سارے کشمیری ایک ہو جائے. میں یہ سیاست کرتا ہوں. میں سیاست خون کے اوپر نہیں کرتا ہوں. وقار بٹی جی، آپ پہ ایک سوال رہے گا. کچھ ایسے چہرے جن کے ساتھ آپ سٹیج شیئر کرتے تھے، کچھ ایسے چہرے جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے، مگر آج کے اگر دور کی بات کریں، آج کے وقت کی بات کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں. سر ایک بات بتائیے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس سے حالات بدلتے بھی ہیں نہیں بھی بدلتے ہیں. تو اگر میرے حساب سے سوچیں ہیں، میرے طریقے سے سوچیں ہیں، تو آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کے پاس لوگ آئے، چہرے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو میرے پاس جو چہرے آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ہر مقصد میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. میں کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچتا. کوتاہی آپ سے ہوئی ہوگی یا پھر انہوں نے اپنے راستے الگ کر دیے؟ کوتاہی وہ کرتا ہے جو اپنے موقف کو بیچتا ہے، جو اپنے موقف کا سودا کرتا ہے، جس کے پاس کوئی موقف، کوئی ویژن نہیں ہوتا. وقار ایچ بھٹی کا موقف ہے، وقار ایچ بھٹی کے پاس ویژن ہے کہ وہ یہ مسئلوں پہ بات کرتا ہے. آج سے نہیں، 15 سال کے ایکٹیویزم میں. تو جو وقار کے ساتھ آئے پھر وقار سے چلے گئے، پہلے ان کو وقار کا وہ موقف پسند آیا تو اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے، پھر ان کو وقار کا موقف پسند نہیں آیا، وہ کسی کے ساتھ چلے گئے. تو وقار کی وہاں غلطی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے کہ شاید وہ کنفیوز تھے. وقار وہاں کنفیوز نہیں ہے. وقار کہتا ہے نہ، میں ایک ہی موقف پہ چلوں گا جو میں نے آج سے 15 سال پہلے. اب تک وقار ایچ بھٹی ڈٹے رہیں گے جب تک سانس ہے، جب تک زندگی ہے. اور اللہ یاد رکھیں کہ خدا ہے نا، آج ماہ رمضان ہے اور ایک بہت پاک مہینہ، عبادت والا مہینہ ہے. تو اگر آج کے دن بھی آپ جھوٹ بولیں گے، عوام کے سودے کریں گے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے ادھر ادھر جائیں گے اور پھر لوگوں سے آ کے جھوٹے وعدے کریں گے، تو میں ایک بات یاد دلا دیتا ہوں سب کو، چاہے عام ہو، چاہے وی آئی پی ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، ایک بات یاد رکھیں، رب العالمین ہر آپ کی اچھائی اور ہر برائی کو لکھتا ہے. آپ کی ہر اچھائی کو، ہر برائی کو، ہر جھوٹ کو، ہر سچ کو، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آئیں گے چہرے سے، زبان سے ہم لوگوں کو جھوٹ بولیں گے، دل سے کہیں کچھ اور کریں گے. تو وہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا لکھ رہا ہے، خدا ان چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے. موت زندگی کا بھروسہ نہیں، آج ہے تو کل چلے جانا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ قبر پہ جا کے کون جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلا، کون حق پہ چلا، کون باطل پہ چلا. جب یہ فیصلہ اللہ کرے گا تو وہ سب سے بڑی مشکل ہوگی، اور وہاں سب سے بڑا ہمارا رزلٹ ہوگا کہ ہم نے کیا پایا، کیا کھویا. اس لیے میں سب کو یہ ایک چیز کہوں گا کہ وہ کریں جو عوام کے لیے اچھا ہو، وہ کرے جو ریاست جموں کشمیر کے پوری عوام کو انتظار ہے. اور بہت ہی اہم ترین سوال ہے، کیا وقار ایچ بھٹی کبھی سیاست میں نظر آئیں گے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا آپ کی سیاست ہے، اب کسی سیاستی پارٹی کا دامن تھامنا یا پھر کسی سیاست پارٹی کے ساتھ جوڑنا. آپ کو 3 بار آپ نے میرے سے اس سے پہلے بہت انٹرویو لیے، لیکن آپ کو 3 بار میں چیز کلیئر کر چکا ہوں. آپ بار بار جب آتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا جی آپ کسی پارٹی کو تمام لوگوں کا سوال ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا مدعا منشور بدل جاتا ہے، جو کہ آج ایک بات کرتے ہیں کل دوسری بات کرتے ہیں. کیا وقار ایچ بھٹی کا کبھی اوپینین چینج ہو سکتا ہے؟ لوٹے میں اور وقار ایچ بھٹی میں فرق ہے. اچھا، لوٹے جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ لوٹے جو ادھر ادھر گھستے، جب آج کل لوٹے کو فیمس پتہ کس نے کیا؟ عمران خان صاحب نے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو تھے وہ تھے، جو نہیں ہیں وہ چلے گئے، مطلب جو ساتھ چھوڑ کے چلے گئے وہ لوٹے جو اپنے فائدے کے لیے آئے تھے. جب تک ستا تھی عمران خان کے پاس تب عمران خان زندہ باد، جب عمران خان
के लिए मुश्किल आई नहीं, आप तो इमरान हमेशा खान का साथ छोड़ के चले गए पैसों के लिए, तो उनको बोलते हैं आखिरी सवाल है, लोटे। आखिरी सवाल है, आप हमेशा टीवी डिबेट करते हैं, नजर आते हैं, लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं, बड़ी सही बात है, लोग आपको चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम आपको चाहती है, मगर खाली टीवी में बैठ के या फिर इंटरव्यू दे के या फिर ट्वीट करके या फिर सोशल मीडिया पे आके जनाब पूरी माहौल, हमारा माशरा, हमारी कौम बदली नहीं जा सकती ना? अच्छा, कैसे बदली जाती है? आपके पास आप भी किसी तरीके से ग्राउंड जीरो पे नजर आए, ग्राउंड खाली जीरो पे क्या होता है? जी, होता क्या? लोगों के साथ शाना बशाना चले जनाब, शाना आप क्या उनकी होता है? आवाज तो शाना बशाना होता यही क्या है? बता रहा हूं मैं, शाना बशाना ये होता है क्या कि है? किसी के दर्द में शामिल हो। हाँ, आप भाई ना बात सही, आप समझ, आपको कि आपने बड़ी बात अच्छी हमें बहुत पहले से नहीं नहीं, आपने बोला शाना बशाना लोगों के साथ खड़ा हो। वकार राजभट्टी 2 साल से बिना शूज़ के, बिना चप्पल के चल रहा है। क्या अपने लिए चल रहा है? क्या मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है? तो इससे जनाब ये तो आपकी मन्नत है ना, ये तो आपकी मन्नत है ना। मन्नत नहीं भैया, मैं वो अंधविश्वास वाला आदमी नहीं हूँ कि मनतें मांगूंगा और उससे अल्लाह खुश हो के। कौन सुनेगा आपकी? खुदा सुनेगा। पहले सुन लो ना मेरी बात। मैं खुदा की रज़ा के लिए करता हूँ, मैं लोगों की रज़ा के लिए नहीं करता हूँ। पहले सुनिए, आपने बोला कि आप लोगों से मिल के काम नहीं करते, शाना बशाना लोगों के साथ जाइए। शाना बशाना जब होता है जब किसी के घर में चोट लगी हो तो वकार राजभट्टी वहाँ जाता है। पहुँचता है? हाँ, कौन सी जगह मुझे बताओ जहाँ मैं नहीं गया? कौन से इनकाउंटर जहाँ हुए, चाहे अल्ताफ़ साहब का ले लो, चाहे जितने भी इनकाउंटर हुए वहाँ वकार नहीं पहुँचा, चाहे वो सिख हमारी बहन का, जानते होंगे उस दिन आप भी वहाँ थे। इस सब से आप तो बड़े दावे आप करते हैं माहौल चेंज होगा, कौम चेंज होगी, ये हो सकता है? तो कैसे हो सकता है, आप ही बता दो। नहीं, आपके पास रास्ता होगा, विजन होगा, आपकी रोड हमने मैप विजन होगा। बता दिया ना, हम लड़ रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भारत सरकार को, हम कह रहे हैं पाकिस्तान की सरकारों को कि आओ टेबल पे बैठो। पहला फरीक कश्मीरी है, हमेशा इन लोगों ने बोला है कि नहीं 2 फरीक और तीसरा फरीक कश्मीरी नहीं, पहला फरीक जम्मू कश्मीर के नागरिक होंगे और आप दोनों आओ, टेबल पर आओ। हमें खून खराबा जम्मू कश्मीर में नहीं चाहिए, हमें गोली जम्मू कश्मीर में नहीं चाहिए। हमें नहीं पता कि आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हो, हम सिर्फ आप दोनों मुल्कों को ये कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान को भी कहना चाहते हैं, पाकिस्तान को भी कहना चाहते हैं कि आप जो लोग डिफेंस पे खर्चा करते हो, आप जो आर्मी पे खर्चा करते हो, वही खर्चा हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी आवाम के लिए करे, हिंदुस्तान भी करे, पाकिस्तान भी करे। अगर तुम डिफेंस पे ऊपर, आर्मी के ऊपर खर्चा करना छोड़ दोगे क्योंकि तुम दोनों के बीच लड़ाई जम्मू कश्मीर है, तो अगर जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल के ऊपर दोनों मुल्क बैठ के पीसफुल तरीके के साथ एक ऐसा कोई मसाइल निकालते हैं जिससे मसले का हल हो जाए, और उसके बाद क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में भी सुकून आ जाएगा, इन दोनों मुल्कों में भी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, इनके पास रोज़गार मिल जाएगा, क्योंकि 95% जो पैसा डिफेंस में खर्चते हैं दोनों मुल्क वो बच जाएगा। जो हथियार खरीदते हैं, चाहे चाइना से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदे, रशिया से खरीदे, ये पैसा किस लिए जा रहा है दोनों मुल्कों का? सिर्फ जम्मू कश्मीर की वजह से। तो मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर बात करें, इस पीसफुल तरीके से मसले का हल निकालें, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी अमन हो, हिंदुस्तान में भी अमन हो और जम्मू कश्मीर में भी अमन हो, और एशिया वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पर एशिया की गिनती हो। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे वकार राजभट्टी। उम्मीद है कि जो इनका मुद्दा मंशूर है ये हमेशा उन पे ही नज़र आए, और ये भी देखने वाली बात होगी कि कब तक ये मुद्दा मंशूर पे जो है कायम रहते हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत चल रही है और जिस तरीके से दावेदारी कर रही है, उस पर हमने बेहतर समझा कि एक सोशल एक्टिविस्ट की राय भी लेना। आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।